sa isulate iti tema tayo, pasimula ng malaking kapighatian. Amuyo kakabsat deta kuna nadtoy nga dakkel nga rigat, wano dakkel nga naringit, saan nga mabalin kakabsat nga saan tayo nga lasaten data? Lasaten tayo nga lasaten data kakabsat as a Christian, as a true Christian, pudno nga anak iti Dios, kakabsat ket kasapulan nga madanas tay data, data kakabsat ket propesiya iti Dios nga awan ti sao iti Dios nga saan nga maaramid ken matungpal kayat nasaritain kakabsat ket pudno ti sao iti Dios nga maaramid data kanya tayo dakkel nga rigat ngem ammuyo kakabsat iti nakamaymayat nakapinpintas pribilehyo kakabsat wenno pabor kanya tayo, dumating man yan yung malaking kapighatian na sinasabi ng Bible sa Matthew 24 verse 21, nakatado iti verse na data, pero nandyan naman yung Panginoon na hindi tayo pinababayaan. Unana, kaputasan na limatmatan nyo, iti saok, unana nga kinaano sa Revelation chapter 3 verse 10, kunanda jacket pinagpalinaidan nyo, sinalimot-matan nyo, saan yung inibatan, intakdiryo hanggang kamatayan. Kuna iti Diyos, kabsat, pagdating, kunana, dahil dakkel nga event, dakkel nga rigat, kunana, adda akto kada kayo. Napakaganda, kakabsat, dagiti promesa, iti apo, nga uray, kunana, dumting to, ti panakaydadanes, dumting to, ti panakaparigat, dumting to, kunana ti panakay balbalod, dumting to, iti panakaumyo, kunana kadagiti sangwanan, kunana kadagiti ukuman, government, kunana ngem, amuyo, kunana iti Diyos, hanto nga da kayo ti agsao, nudikat de siyak to ti agsao, babaen ti tulong ti Espiritu Santo kanyayo, kunana. Di jay kakabsat, iti nagdakkel, kakabsat nga grace, wenno grasya, kaasi, kakabsat, iti apo kanya tayo. Kaya dumating man yan, kakabsat, hindi tayo hantay nga mabuteng, saan tayo nga madanagan. Dahil meron tayong kakampi, meron tayong kasama, meron tayong tutulong sa Diyos sa ating kakabsat buhay. Kasjay, kakabsat, di jay promesa, iti Diyos, kakabsat kanya tayo. At kakabsat, ti subject tayo, ket kunanad to'y hadlang sa mga sa paghahanda. Siguro, kakabsat nagiti ngikan ka na yun, nga panagad-adal tayo, ken panagdagdengag tayo kakabsat iti sa utiapo. Nakadadon ti naipalawang, nakadadon ti naipakaawat kanya tayo, nakadadon iti naisuro kanya tayo, siguro kakabsat, napnapnuk tayo meten. Narnarnag tayo moten kakabsat iti panakay palawag kakabsat data nga tema tayo anya. Nagduduma kakabsat nga wagas, nagduduma nga paraan. Siguro kakabsat ket naawatan tayon, siguro napnag tayon, kumbinsi dito yun kakabsat, data panakay palawag iti dakkel kakabsat nga rigat. No kasano dito yung nga rigat, siguro napnag tayon. No kasano dito yung nga tuok na naiyadal kanya tayo. Ken, saan kakabsat nga wenno basta-basta. Wenno saan nga asi-asi nga sangwon dito. Unanad to'y kakabsat ng malaking kapighatian. Ken dito yung banag nga saan nga ang angawen, ken saan nga laglaganen kakabsat, dito sumangbay, kanyatay nga tuok. Dapat kakabsat, kasla, haan nga baring-baring nga saganaan data eh. Saan nga basta-basta? Saan nga siya sila ang nga saganaan data? Dahil, data ibagbaga na kakabsat ito'y Biblia, nga dakkel nga rigat, mula pasimula, kuna na jay eh. Awan pa'y iti naaramid nga kasta, aging manipod pa nakaparswa, kuna na aging ga kadagit pa nakaparswa iti lubong, aging ga kadagitoy nga panawin, wala pang naganap na ganyan, pero magaganap na, at yung kaganapan na yan, pasimula na nga.
Ket data kakabsat makita tayo, kakabsat ita ipanpanignig kakabsat iti Dios punurogrogyanen iti Dios nga ipakpakitan ken ipapapadasen kakabsat no kasano nga kakaro kagulo kakabsat daytoy intay sangwen nga mabiitin kakabsat nga panawin. Data kakabsat iparpariknan ipapapadasen iti hapo no kasano iti kagulo na daytoy lubong tatta. Daytoy kakabsat intay sangwen iti mabiitin nga panawin. Ket daytoy kakabsat awan duma na daytoy iti panawin wenno tempo ni Jose. Sinong nakakaalam ang istorya ni Jose? Iti Genesis chapter 40, chapter 41, 42, 43. Basahin nyo ito kakabsat data. Ito yung sinasabi ko. Ita kakabsat iti nakaalan na daytoy. Nga daytoy nga panawin kakabsat kit awan duma na. Kadayjay panawin kakabsat ni Jose idi. Nga kakabsat pinaltiingan ken pinaunaan iti Dios babaen iti vision. Kakabsat no anya dayjay mapasamak nga mapasungad. Inikan na kakabsat pinaltiingan iti Dios. Inikan iti sirmata iti Dios ni Jose. Kakabsat no anya iti mapasamak nga mapasungad. Ket ammo yung kakabsat ti inaramid ni Jose. Kadayjay mapasamak nga mapasungad. Kadayjay mapasamak nga mapasungad kakabsat ket bisin dayto iti Ehipto iti dagang Ehipto kunana iti entero nga lubong idi panawon ni Jose kakabsat adda bisin idi. Napasamak dayto nga bisin. Dakkel nga bisin. Bisin kakabsat iti pito nga tawen. Ken pito met kakabsat nga marangya. Iti biyang. Isu nga ti naramid kakabsat ni Jose, kapo kakabsat tadijay vision nga ented iti Dios kanya na nga addanto panawin nga 7 years nga bisin. Amuyo kakabsat ti naramid iti Apo 7 years met kukunana kakabsat nga iti Dios ket pinasayaat na iti kumkuman, pinasayaat na iti mulmula, pinasayaat na iti apit. Kit di nga panawin, iti panawin, kakabsat nga panagurnong ni Jose iti taraon para kadijay pito kuna na kakabsat nga bisin. Kit kasjay kakabsat ti inaramid na. Dijay iti impakita, vision iti Diyos kanya na kakabsat. Dijay nga pasamak, nga mapasungad. Ket amuyo kakabsat may salang ti inaramid no Jose. Kadijay 7 years kabisin. Anya dijay naramid na nagsagana. Nagi sagana. Dijay ti naramid na. Ket dayta kakabsat nga panagsagana iti nangispal iti nagadungabyak. Kadijay kuna nakabsat nakaro kabisin nga napasamak iti entero nga lubong iti panawin ni Jose. Genesis 41, 42, 43, kakabsat iti ayat na data. Ganon din po tayo ngayon. Kakabsat, kastamet kada tayo tata. Yan tangay ipakpakitan kakabsat, ipakpakita tayon. Dagiti makikita tayon, dagiti pagilasinan, kakabsat dayta nakaro kuna natoy nga rigat nga umay kuna natoy adda kakabsat dagiti panaggugubat panagpipinatay nandiyan na yung mga digmaan adadtan kakabsat digay ginginen adadtan digay bagyo lalo ngayon drought tikag kakabsat nga nakakarkaro di ba kinkastamat ten kakabsat dagiti kababalin, dagiti tattao, kakabsat talagan nga sa anin nga pasanto, sa anin nga palintag, sa anin nga pabutno, no digit di kakabsat padakes nga padakes, pakilo nga pakilo, dagita kakabsat iti pamanegnek nga nandun na tayo, pasimula na nga ang malaking kapighatian. Kada ito'y kakabsat nga saan nga panagsardeng,
sa anin nga panagkakapya, ken panagtutunos kakabsat ti agduduma nga nasyon, kakabsat hindi man dito pero malaking epekto kakabsat kanya tayo dahil ang economic ng Pilipinas pabagsak ng pabagsak dahil sa mga pangangailangan kakabsat umuna DJ langis. Awanin ti panagtutunos kakabsat. Pakaron nga pakaron, padamay nga padamayin kakabsat, awanin iti katatalnaan kakabsat nga lugar. Ngem kitdi, kunanad iti Biblia, DJ adda ken Kristo, isu DJ kakabsat iti katatalnaan no adda tayo iti hapo. Isu nga napakainam, napakahalaga kakabsat ang tao kakabsat nga nakakapit kakabsat iti apo. Isu nga nanad to yan tangay makikita tayon digay paglasinan kakabsat iti gubgubat haal lang nga literal nga digmaan kakabsat spiritual pay nga gubat nandyan na yan eh. Kakabsat ket daytoy gubat kay pagbaganat toy kakabsat yung kamatayan daytoy agpipinatay, agpipinadagas, agpipinnukaw. Kit sigun iti 1 John chapter 4 kunana jay kabsat uray saan mo nga patayen iti padam nga tao no ginuram kunana adda kabusor mo kaguram saan mo nga mapakpakawan kunana ti spiritual kakabsat pinapatay mo na rin, digmaan na rin yan. Dagitoy iti kakabsat makikita tayo kakabsat ken mapadpadasan, may experience tayon, kakabsat nga ipampamatmat, kitan iti Diyos kanya tayo, kakabsat nga tayo na nga ay adda tayon, kakabsat kadata, kunana panangrugi, kakabsat iti dakkel nga rigat, isu nga agsagana. Agsagana tayo. Antay samat agsagsagana. Excuse me. Antay samot kakabsat, sabalin samot, isagsagana tayo. Panagsagana ko na human. Oh. Sino ti agsagana? Siyak ko naman. Oh, hangad ata kaabay mo. Sika. Kakabsat, dito iti dapat kakabsat nga saganaan tayo. Kat data kakabsat nga panagsagana, data nga panagsagana iti mensahe iti Diyos kanya tayo. Data ti idandanon na kakabsat kanya tayo. Data nga panagsagana. Tapno maispal ko na iti biag tayo. Ket saan ket di nga mairaman tayo kadigay kas iti kaado iti darat iti baybay iti maalilaw ken maisagmak. Kailangan yon yung paghahanda. Revelation chapter 20 verse 8 yun kakabsata. Nakadado ko na natin iti maalilaw ken maisagmak. Una dadjay. Dahil handa nga makapagsagana kakabsat. Sa balimot iti may prepare. Kaya, injay kakabsat nga maisagmak iti kararwa. So, isaludsot, ngem apay nga ta, nga uray mamin nga agpalpalagip iti Diyos, ngem kasdi nga adulat ta, dagiti saan ngagsasagana. At data iti preaching, at data iti mensahe, at data iti Bible study, at data iti sharing. Oh. Kan-kanayon nga palagip kakabsat data. Kan-kanayon kakabsat nga agigimong tayo. Kan-kanayon nga decentralized tayo. Amuyo kakabsat iti wala iti unag ti makabulan, data ti topic mi. Data kakabsat iti tema mi, nga dapat saan mi nga panawan. Dapat kakabsat siniitan mi nga talaga data. Isungarod nga kung naktatay nga siguro kakabsat ket napnok tayon. Naumatay pa yun. Nasuya tayo pa yun. Amen. Mamuyo kakabsat dapat saan tayo nga masuya. Tati daytoy kakabsat umay kakabsat daytoy kunakon saan nga asi daytoy nga saganaan. Amuyo kakabsat daytoy nga umay no literal kuma, dapat mangkapital tayo di dakkel nga kapital. Mangpuunan tayo di dakkel nga puunan. Kakabsat daytoy nga puunan.
Kakabsat, di panagurnong tayo, iti sa uti Diyos, di panagpapigsa tayo, nga dapat madanon tayo, di mamature, di mataengan, iti pamati tayo, tapno kasta kakabsat ket madairan, matakdiran, makapagbaligi tayo, kakabsat dito takkel nga rigat, no arami din tayo kakabsat data. Isu nga, ti mensay kakabsat, iti apo kakabsat kanya tayo, ket dito'y panagsagana. Ngem apay nga ta, kuna na nga uray mamin ano, nga agpalpalagip iti Diyos. Ngem kaskas di kuna na to'y kakabsat, nga adu ti saan ngagsagana. Mamin ano kuna na to'y kakabsat, nga mangipakita iti Diyos, kuna na iti tao, babaen tinaduma-duma nga wagas, tapno iti tao kat agsagana, ngem apay nga kaskas di nga adu dagiti saan ngagsagana. Dagiti paspasamak, kakabsat, dagita iti panakipatang iti Diyos kanya tayo. Ado, dagiti panakisasao siguro, ken panakipatpatang iti apo kakabsat kanya tayo. Dagiti paspasamak ken, panakipatang iti apo data. Dagiti saanen nga malapdan, panakipatpatang kakabsat iti apo data. Diti panaglamis kakabsat iti spiritual, panakipatpatang iti apo data. At talaga nga dumtengan ti panawon ko na nga adunto ti aglamis. At salamat kakabsat, hindi tayo kasama doon sa panlalamig. Amen. Salamat. No diket di kakabsat di jay kuma pabara, papudot. Tayo nga papudot, tapno kasta kakabsat, hindi tayo kasama doon sa manlalamig. Ngem apay kunanad to'y kakabsat nga kankanayon mamin ano nga agpalagip iti Diyos, kunanad to'y mamin ano nga makipatpatang iti Diyos, iti tao babaen kadagiti na duma-duma nga wagas na, kakabsat, ngem apay, kaskas di kunana nga saan ngagsagana ti tao. Dito'y kastoy kakabsat kapanawen, panagbaliw-baliw iti panawin, pabago-bago iti panawin, climate change ng ibagbagada. Para kanya kakabsat medyo madanaganak. Taure lang dati pas nga harvest, awan iti naapit. Kadag ito'y kuman nga panawan adatudo, makita yo, talaga kakabsat nga, talaga nga tikag. So nga ti pagtinagan na daytoy, talaga nga bisin, krisis nga talaga. Ada krisis iti makan, ada krisis iti mainom, nakadado ti agkalkali tata iti bububon. Nakadado tata ti agpapabubon. Ngem saan da nga makaduktal, handan nga makabirok iti danom, kapo dati kastoy kakabsat nga karo iti tikag. Kat daytoy kabsat nga panawen, hantay nga tengel, hantay kontrol. Kontrol kakabsat iti Diyos, dagitoy nga panawen. Tapno dagita kakabsat it riingen na kuma, dagiti nakaturog kakabsat nga rikna tayo. Ngem apay nga kasla, kakabsat, hantay nga makaturog. Apay kasla ka, hantay nga makapagsagana. Data kakabsat, iti ipakpakita, iparparik na iti Diyos. Uno pa nakipatpatang na kanya tayo, tapno ikantay ti pansin iti Diyos. Ngem apay, unanad to'y kakabsat, saan nga makapagsagana? Unanad to'y ket adu dagiti saan nga makapagsagana, anya iti makagapo. Anya nga ta iti makagapo. Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi nakapaghahanda? Samantala, maluwag pa ang panahon na makapaghanda. Anong dahilan? Anya kuna na to'y dagiti laped, iti panagsagana. Dito'y kakabsat, itiin tayo adalin tata. Ito yung ating pag-aralan. Bakit hindi tayo nakapaghahanda sa malaking kapighatian na darating? Kabsat, apay nga saan tayo nga makapagsagana? Payag ba kayo? Gusto ba natin? Kakabsat na pag-aralan natin? Papayag ba kayo? Anuhan nyo kaya absat no hantay kaya't kakabsat nga nga adalan daytoy. Kakabsat ni kaanuman sa antay nga makapagsagana no sa antay nga masursuro daytoy. Kaya kinakailangan
Yan tangay kakabsat na datayog tinaipasango dita kasapulan tay kakabsat dijay panagsagana. Kunana toy anya dagiti laped iti panagsagana. Ano yung mga sagabal sa paghahanda? Meron lang dalawa. Dalawa lang. Pagkatapos itong dalawa, tapos na tayo. At daduwalaing kakabsat nga dahito iti laped iti panagsagana iti Christian. Pamumuhay na makalaman. Ito yung isa. Sa yung kakabsat, iso yung dahilan. Dahito iti may sa kalaped. Pamumuhay na makalaman. Weno panagbiag nga. Yagay. Amutay mo kakabsat. Pamumuhay na makalaman. Ken sursuro nga linalasag o aral na makalaman. Duwa lang kakabsat daytoy. So pagkatapos ito, itong dalawa, tapos na tayo. Ulit ay kakabsat. Anya di ka lapid, iti panagsagana. Umuna. Dito umuna. Panagbiag nga linalasag. Yan. Panagbiag nga linalasag. Yung pamumuhay na makalaman. Dito iti ibagbaga na iti Tagalog. Dito panagbiag nga linalasag nga ibagbaga na ito'y kabsat. Iso dito dijay aramid tilasag. Lahat kakabsat ng tao. Kakabsat. Ket adda dito'y kakabsat nga rikna. Ito yung naturalidad ng tao. Kakabsat. Dito'y kastoy kakabsat nga panagbiag nga linalasag. Ket dito'y panagbiag nga linalasag. Iso dito dijay aramid tilasag. Another description kakabsat iti panagbiag iti lasag, dijay nakaro, ken aglablabes nga tarigagay na. Dijay iti pamumuhay ng makalaman. Ulitet, panagbiag nga makalaman kunana, isuday ito dijay aramid tilasag. Adda aramid tilasag tayo. Adda aramid. Kaya't tayman nga aminin kinahaan, merong kakabsat, merong ginagawa, at aramid tilasag tayo. Kabsat. So dijay, unang ito'y panagbiag nga linalasag. Ken, anyabay, dijay nakaro, ken aglablabes, nga tarigagay, kunana kakabsat, iti lasag. Data iti aglaplapod, tandaanan tayo. Dayta kakabsat iti lapid no apay kakabsat nga saan tayo nga agsagana. Tinangbasa iti Bible reading tatayen di Lucas 17. Itain nyo kakabsat ditoy. Iti panawin kakabsat ni Noah. Iti panawin ni Noah. Iti addan iti nalpasen iti daong. Idi umulin dagiti animal nga sagdudua. Ijay daong. Saan nga agsarsardeng hindi humihindo si Noah na nagmay mensahe sa kanila. Kakabsat. Hang nga mauma nga mangibagbaga, mangipalpalagip kanyada. Kakabsat. Nga sumakay sila sa daong. Maniwala sila sa Panginoon. Sumunod sila sa Panginoon. Matakot sila sa Panginoon. Nandyan na yung daong. Nandyan na kakabsat di animal. Dapat kuma, kakabsat it sumrik hindi ka panunutan dano saan nga agpaiso nga umay tila yung apay nga dabarangay. Yung sana. No po kunanad jay ko makakabsat no pudno nga awan iti kwa apay nga rod nga adda adagito an animal. Sino iti nagaramid kadaytoy? Sino ti mangkon-kontrol nga ta? Tao nga ta? Ang hirap kaya manghuli kakabsat. Tagpiliw. Padasi man tagtiliw kakabsat iti sagdudwa nga klase. Nakarigrigat ka pa makatilo tatan iti aso. Baboy, nakarigrigat pa pusa, sagdudwa. Digayay kakabsat, nagguuyong.
kakabsat nga animal, nadtoy nga ta kakabsat tinangururnungan, nadtoy nga ta tinang pidpidutan, nadtoy nga ta kakabsat tinangalalaan, daytoy nga nuwa. Hanggang nga tala sumrek niya ka panunutan dan no saan ngagpaiso kung hindi tama itong sinasabi itong nuwa na ito. Sino kaya nagawa niya kaya yan? Kundi gawa ang Diyos yan. Pero anong ginawa? Habang kakabsat nga addadtan, kakabsat iti daong, habang nga agkarkarga, kakabsat ni Noah, habang nga nandiyon na lahat ang kanilang pamilya, pero anong ginagawa ng tao? 17 iti Lucas. Anong sabi doon, kakabsat? Ket no kasano ti maaramid kadagiti aldaw ni Noe, kastantumet kadagiti aldaw ti anak ti tao. 27, manganda. Kumakain. Agin inom da, mga asawa da, ken makas asawa da, aging ga iti aldaw nga serrek ni Noe iti daong, ket imay ti layos, ket pinokaw na amin ida. Anong ginagawa? Kakabsat? Nandyan na yung daong. Sumakay na kayo, pero anong ginagawa? Naghanda ba sila? Pinakinggan ba nila? Inikanda ka di kakabsat iti pansin, di panawagan iti Diyos. Tapno may salakan da, tapno agbyag da. Never. Ganyan ang tao ngayon. Karamihan ng tao ngayon. Tapay kakabsat, mas naimas ngamin ti mangan, naimas ngamin ti aginom, naimas ngamin ti agragsak, naimas ngamin iti mga asawa, kin makiasawa. Diba? Ganon din sa panahon ni Lot. 27-28. Kastamet iti maaramid kadagiti aldaw ni Lot. Tignan nyo kakabsat, agpadpada. Dito'y nga eksena. Ang eksena noon sa tubig. Pangalawa, doon naman sa apoy. Pero the same ang nangyari. Walang pagkaiba, kakabsat. Sa panahon ni Lot, kakabsat, ganito rin ang nangyari. Kastamet tinaramid kadigiti aldaw ni Lot. Manganda idi, aginom da idi, aggatang da idi, aglako da idi, agmulay da idi, agbalay da idi. Ganun ba kakabsat iti plastar iti tao kadagito nga panawon? Data ti pagpakita iti Diyos kanya tayo. Ipampamatmat iti Diyos kanya tayo. Ipangpangeg na, ipangpaaral na kakabsat kanya tayo. Kinsaan la dagita agiparparangan kakabsat ti paglasinan iti Diyos. Pero nasaan yung paghahanda? Bakit hindi nakapaghanda? Dahil mas pinapaboran, mas ginugusto natin yung DJ derep iti lasag. At derep na tilasag tayo. Kakabsat, DJ iti lapod kunana. No apay kakabsat data sa nga derep, DJ adala nga rudin king ka, ngam saan ka pala nga papapnek. DJ ti bagana nga derep. Mawawatan nyo. Maawatan tayo. Agkikinaawatan tayo. Aging ganahan tayo nga maawatan hanggang nga sardengan. Ore abutin tayo dito iti alas 3. Kakabsat. Daytoy kakabsat iti ibagana toy adda derep. Iti lasang. Ket data kakabsat nga derep, data iti ibagbagana iti Biblia kakabsat nga patayin. Pero hindi pwedeng patayin yan. Ang alam ko lang na mangyari, kontrolin. Amen. Kontrolin. Kaya nga meron tayong pag-aaralan na self-discipline, self-control, and self-denial. Kakabsat, iso nga adda DJ nga adal tayo. Self-denial. Kat data kakabsat, iti imbaga ni Kristo, di Luke 23, if you want to follow me, first kunana, deny. Tapay, merong tarigagay, adda derep na. Kakabsat, may pita ang laman. At yung pita ng laman yan ang unang kaaway ng ating kaluluwa. Amen. Isuna te kagubgubat na. Sinong walang pita? Ako may pita. Hindi yung pita na biskwit yung sinasabi ko baka yung patalastas naman ang alam nyo doon. Pita ko yan. Hindi yon. Kakabsat. Sinong walang pita? Lahat tayo may pita. Kakabsat. Ang daming kakabsat, derep, hindi nawawala yan. Pero pakakabsat, ang mangyayari dyan, makokontrol natin yan.
Amen. Makokontrol natin yan. Kakabsat kiti umuna nga rabinin tayo, gubatin tayo as kakabsat nga kas ken Apostol Pablo. Gubatag ti bagik, apay adapita na eh. Kit amuyo kakabsat day tapita, pita kakabsat day talaga dati kakabsat kit saan nga mapmapdeg. Uray addan, kayat nang tumanim. Kakabsat, adala nga uray niya, more. DJ itikwana. Amuyo kakabsat day tapita. Uray punwon kakabsat intero kagayan. Intero baggaw kakabsat. Kurang nga pagkargaam deta. Iti kayat iti pita. Aglalo kakabsat no aduti makitkita na. Aglalo kakabsat no haan mo nga kaya nga kontrolin kakabsat. Daytoy pitan. Kakabsat kurang. Daytoy baggaw. Kurang daytoy kagayan. Kurang daytoy lubong kakabsat nga pagkargaan. Kakabsat at adirep iti lasag. Ganon kagrabe. Ganon kaksiba. Ganong dawil na kakabsat itipita tayo. Dito'y kakabsat ti napasamak idi. Nandyan na nga yung kaligtasan. Pasok na kayo. Nakadakdakkel iti grasya iti Diyos kadagito'y katattao. Kakabsat. Nga iti nakastreken iti pamilya ni Noah. Kakabsat ijay daong. Another chance, 1 week pay nga nang iti Diyos ti chance. Nga kunana, sige, sumrik kayo. Kunana tamay salakan kayo, pero nung ginawa, ay nakainom manin. Kunana, nakasyat manin, ni Noah. Kunana, diya kakabsat. O sino tagsyat dito sa kibasit. Nabali, ba na pagpaimas lang timangan. Ayan. Hindi ako nakakatulog. Kaya kailangan ko mag-shot ako ng konti eh. Yan. Para mawala yung problema eh. Hindi problema kapsat na mausawang ka, lalong malaki yung problema mo eh. Dahil, awanin, may katiganas mo. Kapsat na adaang over mo. Amen? Yan. Amen ka no? Noon yun. Noon yun, Brother Francis, noon yun. Pero kayo hindi na. Yan. Hindi na tayo umiinom. No, minom na lang tayo ng tubig. Yan. Ulitin ko yung tanong kanina. Anya di kaya lapad? Kung nakatay, anya di kaya makalapad, iti panagsagana. Panagbiag iti linalasag. Kapsat, kahit nakita tayo ito'y, iti klase, kakabsat, iti tao idi, nga i-invite iti Diyos iti panakaisalakan, pero kakabsat, no apay nga handa kayat, mas mahalaga at mas mahal ang kanilang gusto ng laman. Yung sinusunod nila ang gusto ng laman. Data, kakabsat, iti makalapad. Isungarod nga, ikaunaan, kuna na to'y nga kayat iti Diyos nga matengel. When no laksiden kuna nagat daytoy lasag, daytoy lasag iti numero 1. Kuna nat kabsat nga daytoy nga lapad iti panagsagana. Ket iti lasag kuna na kakabsat tatinakam nga linalasag. Saan nga paiturayan iti Diyos? Romans chapter 8, 6-7. Nandyan ba? Romans chapter 8, 6-7. Doapay ko na nga isutin, number 1 kuna na kakabsat. Nga dapat kuna na nga laksiden, kinlikudan, isu dati kuna katay, nga da self-control, self-denial, kin self-discipline. Dahil, agsipod ta tinakem nga linalasag. Kuna na, maibusor iti Diyos. Maibusor iti Diyos. Tasaan nga paiturayan tilinteg ti Diyos. Nakapagkahanda. Saan nga makapagsagana? Saan nga makapagsagana? Ket di na met kabailan nga pulos. Handa kabailan kunana. Tuloy natin. Tuloy ka, yenti kwa. Verse 6, 7. Handa kabalan nga pulos. Tatinakem nga linalasag, iso ti patay. Tingnan mo. Iso ti patay.
ngem tinakem nga na espirituan isu tibiyag kental na. Daytoy kakabsat iti makagapo no apay nga sa antay nga makapagsagana. Daytoy kakabsat iti dakkel wenno kang runaan nga manglaplaped kakabsat iti panagsagana. Isu nga ti Biblia dito in 1 John chapter 2 verse 15 nga imbaga na diyan nga wag niyong ibigin ang mundo. Yan yung napakaliwanag ang sinabi ni kakabsat iti sao ti Dios. Anong sabi doon sa chapter 2? Ng 1 John chapter 2, 6:15 to 16, 17, di kaya ayaten ti lubong, uray dagiti banbanag nga adda dito'y lubong. Note siya sinuman a tao agayat ti lubong, ti ayat ti ama, awan ken kuana. Kapag ang mundo ang ating inibig, ang pag-ibig ng Diyos, hindi sumasa atin. Wala sa atin. Iso amin nga adda dito'y lubong kuna nadtoy. O tignan na natin. Tidirep ilasag. Adda to'y lubong. Ken tidirep dagiti mata. Yan ang nata sa mundo. Yung mga nakikita natin. Dagiti banbanag adda dito'y lubong ken ti kinapalangwad ti panagbiag. Saan da nga aggapo iti Dios. Kundi hindi galing sa ama no di ket iti lubong. Ket ti lubong aglabas ken ti dakes nga tarigagay na ngem ti agaramid ti pagayatan ti Dios ket mataginayon. Kunanad toy. Di jay kakabsat iti imbaga na. So anya pa iti sumaruno panagbiag nga linalasag pamumuhay na makalaman isu ti mayun una. No, dito tilapad kapsat, panagbiag iti linalasag, isu ti mayun una, nga imbes nga maisingit lang kuma. Isinukan ti priority, isinukan ti yun una tayo. Dito iti bagbaga na kakapsat, agbibiyag kuna na iti makalaman, ti iyon una na nukuan kuna na, kakapsat ket dijay, lasag, nga imbes kuna na nga dahil lasag kumalaang iti may singit kuma. Saan text yan? Sa Luke 14:18 nga aging gana ti 20. Agay ayab iti apo ijay kakabsat ngem inya ti imbagada gem matangnak ti lima nga baka nga pagasawaan. Excuse me, ipakawannak kunana tasaan ko nga masango. Bumili ako ng mga baka Kailangan ko kunana nga inakpadasin Anong priority sa kanila? Anya ti masi iyon unada, kakabsat. Imbes kuma kakabsat nga aday sagana tayo, saan nga dakes, dahita pang pisikal, saan nga dakes ti panglaman, kakabsat, kailangan yan. Pero kakabsat, at the best, suno at the mas aging problema ko makadeta Saan nga datayo? Kakabsat, iti Diyos, kiti ko problema kakabsat, nga dapat tayo nga problemain. Kakabsat, isu kumatisangwan tayo, isu di panangisagana tayo, iti kararuwa tayo. Isu nga data kakabsat, kasapulan tayo, iti Diyos kakabsat, hindi niya tayo papabayaan na mamatay na lang na basta-basta. Kakabsat, iti Diyos, handa tayo nga baybayan. No apay ngamin kakabsat kanya tayo, adda ngamin DJ laeng hang nga mapagustuhan, wenno hantay nga marnek, nga rikna itilasag, DJ ngamin kakabsat ti mangal alya, mangal alilaw kanya tayo, iso nga kakabsat, kuna tayo saan nga maaramid iti Diyos, saklatan ti mga ramid. Ako na lang kaya ang gagawa. Ganon kakabsat, iti kaadwan, realidad ng mga maraming tao, at lalo yung mga Kristiyano, mga ganyan. Kakabsat, isunukan iti mayun una na kakabsat. Imbes nga maisingit lang kuma. DJ pang laman. Sulang kuma ti maisingit. Imamuyo, pagdating sa espiritual, pagdating doon sa paghahanda ng ating kaluluwa, kapag sinabi mo, ito mag-aral tayo ng salita ng Panginoon, ada schedule tayo, ada papanan tayo. May trabaho ako Amen? May mga katransaksyon ako Amen? Nasakit iti likod ko
Ada bisita nga paspasungada ke. Kasi may parcel na in order ko eh. Tama ba? Ah. Ada rider eh, nga ururaye ke. Pagdating doon, kakabsat doon sa pampisikal, kahit masakit ang pakiramdam kung pakinabang sa pisikal, ay wala. Amen? Hantay ngay kano. Ngayon into no, kakabsat kasapulan iti kararwa, nakadadong karason. Nakadadong kakabsat nga dahilan tayo. Paano ka makapaghanda, kapatid, kung ganyan tayo? Nandyan na yan. Paano na? Sabihin mo, matagal pa yan. Paano? Kakabsat kung bigla kang namatay na hindi ka nakahanda. Bakit? Hawak ba ng buhay mo? Kakabsat, tengeltay ka di? Nasa magulang mo ba? Nasa material ba ang ating buhay? Nasa Panginoon yan yung ating buhay. Amen? Walang tao na siyam ang buhay, isa lang yung buhay. Kapsat, so nga dapat, kakapsat data, haalain, di daktil nga rikat, iti pagsaganaan tayo, kahit yung kamatayan, dahil ang kamatayan, biglang kakapsat, dumarating yan. Amen. Hamong ibaga, kakapsat, nga nakasalunat ka, hamong ibagbaga ka nakapigpigsa ka, tada digiti kasta, kapatpatang mo, ninadamag mo latan nga natay, ay hindi ko yun. Ay malay mo kung baka ikaw susunod. Sana yung kapitbahay ko na mas, hindi ganun. Kakabsat. Kaya nga, kakabsat, itapik tayo paghahanda. Bakit hindi nakapaghanda? Kung kailan sinabing naghanda, hindi nakahanda. Kung kailan malalana at hindi nakapaghanda, saka maghahanda. Ganun ba ang tao? Kakabsat? Ganyan. No kaano kakabsat nga adda palang panawin ngagsagana hangagsagana. Intunukan umayin ti bagyo kunso di pa man agtok-tok ag tari-tarimaan. Signal number 10 tamapanan rumwar kagid din nga mapan ag magmarmartilyo. Imsakbay nga dumteng data sigo din kakabsat ngagpakpakdaar ngagtarimaan kayo sagana kayo kung kailan hindi na pwede sa kalalabas. Ano mangyayari sa'yo? Kas nakakabsat dati paspasungadan tayo nga big event kuna nga dakkel nga rigat kuna nagta ket data dakkel nga rigat hindi lang dun sa mahirap sa mahirap lang siguro yan marami akong ipon minsan ganun ang katwiran natin aduti na urnong ko aduti sa nikwa ko ay nako kakabsat data dakkel nga rigat kakabsat salapunan na amin data ket nakarigrigat ita no adutin dulin mo adutin na urnong mo ket napukaw data nasakit tirik namon. Amen. So nga DJ kakabsat DJ simple lang itibiyag na kakabsat ket dumteng ti panawin kakabsat nga maawan data gapo taawan hanga nasakit kanya na. Amen. Kasla kakabsat, di gaji gubat tata, nakadado ti bilyonaryo, timting ti gubat kanyada, kakabsat, anya iti hanga nasakit kanyada tata, di pinanawan da ngari-arian da. Ngayon kakabsat, mahirap kinadaan, parehas, ngayon bakit da, pinanawan da ti lugar da, kakabsat, nainsalakan ka di gaji kinabaklang da, di gaji sanikwada, iso ka di tinang dipet, kakabsat, iti gubat, awan. So kasapasap data, kakabsat nga para kanya tayo. Kailangan makapaghanda. Ano pa? Sumaruno. Kaabsat, panagbiag ko na ito'y pamumuhay na makalaman. Saan nga mapnag kadijay rukod iti Biblia? Nga panagbiag. Saan nga mapnag? Kuna na kadijay rukod iti Biblia nga panagbiag. Ang Bible pala, dito'y gayam kakabsat iti sukatan. Iti klase iti panagbiag. Dito'y gayam Biblia. Santay nga mabaling nga sukaten kapsat iti klase iti panagbiag tayo iti padatay nga tao. No apay nga ibaga kasaan nga mabaling nga ti pagsukatan tayo iti klase iti panagbiag tayo iti padatay nga tao kakabsat iti klase iti tao nga agbibiyag kakabsat innuna pinnasikat. Amen. Kinnaado kinnabaknang kasjay iti klase iti tao tatta. Isu nga insuro iti Biblia kanya tayo nga iti adda sukat na wunurukod kakabsat iti panagbiag iti Kristiyano. Agpaparehas tayo siguro iti rikna kahit ako kakabsat.
Agpaparehas tayo. Ngayon, addagayam rukod na. Gentes, 1 Timothy chapter 6, kakabsat. Addagayam panukat iti Biblia. No apay kakabsat nga adda dito yung 1 Timothy chapter 6, 9, kaya Lucas 21, 34 to 35, addagayam rukod. Addagayam dito yung level. Kakabsat, natural level of life. Kakabsat nga iti Diyos, iti panagbiag, iti Kristiyano. Tapno kasta kakabsat kit makapag-prepare tayo. At dagayam sukat na. 1 Timothy. Ang asyak tinagsaot ito kakabsat. Iti apo, iti nangibaga dito, iti sukat na. Iti panagbiag. 1 Timothy chapter 6. Dati iti sukat na. 6. 6. Hingga na iti 9. Ngem tinadyusan nga panagbiag. Dakkel nga gunguna. No buyugan ti pannakapneg. Pannakapneg. Di masapatan. Yan. Taawan ti inyeg tayo dito'y lubong. Ket di tayo tumet mabalin, ti mangitugot ti anyaman nga banag. Pag dumating niyang kamatayan, idinayanak tayo, hamo nga tugot-tugot, nagitaddakan niya tayo. Pagdating ng kamatayan, hamo mo't lang nga may tugot manin, hindi tanam. Ante mo't lang nga may tugot data. No adda nga rod, pagtaraon tayo. Ken pagkawes tayo. Una na to'y, mapnek tayo kuman. Iti daytoy. Rokod, sukat, iti panagbiag unuhaan. Data ti rukod ngay bagbagana, mapneg tayo kuman. So noan niya man kakabsat na kita, adda kanya tayo, kat santan nga makurkurangan no adda pay nayon na daytoy, kakabsat, wag ka nang dagdag ng dagdag. Dahil pagdating ng kamatayan mo, kuna na awan ti may tugot mo, hamon nga nayon, tapay, no hamulaki din kasapulan, hanggang nga nayon. Hanggang nga gatang tinakadado nga luplupot. Kakabsat, hamumot lang nga mga pagkikigdan nga mausar. Amen? Nakadado ti tattao, kakabsat, nakadado ti sapatos, kada sinyelas, mabunbuntun. Hamumot ang pagkikigdan, kakabsat nga usaren. Anong naturog ka, hindi ka naman nagsisinyelas ka maturog eh. Ang kamot ka nakasukat dita. Kakabsat nga maturog eh. Di mo naman nagagamit. Kung ano yung kailangan mo, kakabsat, tama na yan. At kung halimbawa hindi mo nagagamit at sobra-sobra, iniipis lang yan, ibigay mo na lang doon sa nangangailangan. Tama? Ititilatan, kakabsat. Hantayin ka nga ag-display. Uray nagawangan iti beer brand. At dadalatang hanga maikat nga naka-display. Uray nagawa nga ti sardinas, at dalatayan ti istante. Tapno ibagada no da bisitam, beer brand nga kang kanayon, gatas ka kang kanayon, uwang mo gayam. Ganon kakabsat. Di niya iti makagapo. Di niya santay kakabsat nga, anya di niya, sa awanti pan nakapnek. Kitnoan niya man kakabsat yan, da kanya tayo nandiyan na yung pangangailangan natin, na pangangailangan natin yan, ang totoo ibinigay ng Diyos yan. Intud iti apo kakabsat data. Level iti panagbiag tayo. Dahil iti bagbaga na nga natural nga level, dahil kakabsat, lifestyle kakabsat nga nababa, nga dahil iti rukod ti intud iti Diyos kakabsat kanya tayo. Kung ano nung narating natin, kakabsat, lalo kung hindi pa tayo nakapaghanda at nandyan na yung pasimula, ibawas-bawasam. Isayam di panahon mo dita. Uy, medyo bawas-bawasam ta. At dasagsaganaan tayo nga dakil kakabsat nga pasamak eh. Hangko nga ibagbaga nga iparit ko, hangko ibagbaga nga ikon-control ko. Pero kakabsat, ti ibagbagak lang.
baka nalipatan tayo ti panagsagana. Ket ti sagsagana tayo, di awang mangarot iti kabuluhan na, wano awang mangarot ti pakinabang na, sayang ka kapatid. Sayang tayo, kakabsat. Hantay nga malagpasan, kakabsat dahil takkel nga rigat, ngamin. Kakabsat hantay nga na-prepare, dahil kararwa tayo, dahil emosyon tayo hantay na-prepare, dahil panunot tayo hantay na-prepare, nga mangsango kuna nakakabsat, dahil dakkel to nga rigat, kakabsat data. Kit no hantay nga nadanon dahil matangkunan, iti pamati, natural, sigurado, ag-give up tayo no kwa. Ag-give up tayo. Kat amuyo kakabsat dayto, ibagbaganad to'y kakabsat dakkel nga rigat, spiritual kakabsat ken literal nga crisis daytoy kakabsat. Iti dapat nga saganaan tayo. Sumaruno, panagbiag kakabsat pamumuhay na makalaman, kuna na to'y makilinlinom ba kadagiti makita gapu iti apal. Yan. Gapu iti apal. Anong Tagalog yung apal? Ano? English? Ay inggit pala. Yan. Inggit. Kakabsat. Day tagayam kunanad to'y kabsat na laing nga umapal. At daapal nga mayat. At daapal mo't nga magi. Ngem ti alak ito di apal nga negative. Kakabsat. Makilimlinom ba kadagiti makita gapu iti apal. First John kakabsat 2:16 adem baga na takinapalangwad kunana. Gapu di nalaos kunana kakabsat nga tarigaga iti mata, tarigaga iti derep kunana dadya iti kinapalangwad. Ken Matthew chapter 13 verse 22. Kakabsat. Naragsak nga nangawat iti sao kunana ngem gapu di sobra nga agawa dahil inggit. Mystery inggit, message inggit, inggatero, di ba? Inggit kuna nakabsat. Day tagayam na palaos kuna nakakabsat nga apal, panagbiag may sagay nga klase mo't lang data, iti makalaman. Na inlasagan nga tao. Nakabsat. Data apal. Okay. Saan nga dagas tumapal, no te apalan tayo, kakabsat ket pabor yan ti kararwa tayo. Ngem no pakadadaulan kakabsat iti kararwa tayo nga saan tayo nga makapagsagana kakabsat ay ket handay ko mga apalan. Okay, sumaruno. Letter D. Panagbiag nga linalasag, gaya-gaya system. Ayun, kakabsat. Yan, gaya-gaya system. Ado ka di iti kastoy, iyag tulad-tulad. Amen? Aglalo kakabsat, tigiti kaaduan nga namati, minsan kakabsat, apay nga rod kastoy ni sister, apay nga rod kastoy ni brother. Amen. Yan, tarabaho nga tarabaho, agawa nga agawa, saan nagsarandang, pastrek nga pastrek. Di jay no ka kakabsat, gaputan na laing ka nga tumulat, di jay timang papig sa itinagem mo. Nukuan nga, saan nga makapagsagana dahil meron kang nakikita. Di tim pagdaksan na kakabsat diyan, tulad-tulad. Saan nga dakis tagtulad? No titiladin tayo kakabsat ni ginaimbag. Ngem no iti tao kat nalintag. Kunanan to'y. Iti tao nga nalintag kunanan to'y kakabsat. Uray dakis iti makikita na. Saan nga kunanan to'y saan na nga tultuladon. Iti tao nga nalintag, nga uray dagas di gajay makikita na, ka-brother naman, ka-sister naman, sa baliman nga grupo dita, kuna na, kakapasat, na nga tultuladin, iti tao nga matino, iti tao nga nalintag, kuna na, na nga tuladin, di gajay dagas nga makikita na. So nga, adag yung Biblia, si Anto, nga ibaga na nga kitaan ti tao, kuna na dyan, udigit di, tignan mo si Jesus. Kuna na dyan ni Jesus, tikitam. Saan nga tao? Adda nga talaga, digiti kakastoy nga tao, kakabsat, iti uneg, kadagiti grup-grupo. Amen. Iso nga dapat, hanmo nga kitan dagita. Tano kitam dagita kakabsat. Ket lalo, tasikakat managtulad, balikado ka. Amen. Haan nga dakes titumulad, nung tituladin tayo, kakabsat di nalintag.
kakapsat na makatwiran, saan kat ka di madi. Kasta ti tao nung napasaktan ko ma, dati kasjay Anak mapapanyo kapilya, dati kiti kasjay. No, mo ko pa napagustuhan, kakapsat, dati kiti rason kakapsat, kakasjay Amen? Iramraman mo tatakarorom, ako mo ti koneksyon na yun di problema yo, iramraman mo takararuam. Anong pakialam doon sa kararuam, taga di problema tilasag. Amen? Pero minsan nadadamay, tama? Kasi no, dah mo kinayatan, papapanyo kapilya, kita man, nung nakagag i-preaching, ag-walk out nakman, sa Senado, tiramitin na. Walk out yung minority. Kasjay, ganun, maraming ganun, kakapsat. Kasjay, taramitin na, di gaya-gaya system, kakapsat. Di jay ko na natitawa na rin, tayo kuray dami sistema kita na. Saan nakatuladan itidagas ngem, titao nga linalasag talaga. Dakis lang arutin, tuladin na palang. Kita man. Tuladin na palang iso nga agpadadanukan nga agbasol. So nga, parehas na kayo kakapsat nga agbasol. DJ promotor and imitator, parehas detan kakapsat nga agbasol. So nga kakapsat, hindi masama, pitak tulad, hindi tuladin tayo kuma. Hindi talintag. Amen. Hantay nga tultuladin kakapsat di garami madi. Ure pa pastor day sa. Ure pa leader worker. Ure pa kasama nga kakapsat ti Unity Church. Damatingan nakita yo mo tultuladin. Kakapsat di jay. Kano tinulad mo? Nagkasala na siya. Kahit ikaw na imitator, nagkasala na din. Pero kung itinalintig nga tao, kung ure makakita iti madi. Superior naman, nangatuman ti spiritual na. Itaw ko na lintig, ure makakita kin makangag, makarikna kin makapadas, nakatultuladin. DJ, kakapsat, iti magana. Next, sumarino. Last, kakapsat. Managbiag nga linalasag o pamumuhay na makalaman, maudi, nakaro nga panagagawa para iti masangwanan, iti pamilya. Saan nga dakis, na imbaga nga masama? But, imbagak nga nakaro. Ti sarita nga nakaro, anya pa, ti sarita nga nakaro. Ano? Sobra-sobra. Amen. Lubos-lubusan. Agsubsobraan, hindi ti bagana nga nakaro. Ti panagkita kakabsat no sobra, iti kagut mo panagkita ni tao, napakaganda. Maganda yon para sa pabor sa physical. Dahil naihahanda mo ang pangangailangan ng pamilya mo, mga anak mo, pangangailangan mo sa sarili mo. Hindi masama yun. Pero kung nakakalimutan mo na, kakapsat, sagada dahil kararwam, magiging masama na yun. Naalala yung punto? Kakapsat, iso nga, ti panagbiang kuna na lang dito yung kakapsat nga lina sa sagday nakaro. Kuna na to'y. Nga pagbalin mo nga uray Domingo, ikat agbiribirok. Uray, oras kumay ikarararap, hamong masangon, di nakaro. Amen. Di nakaro. Uray ba naka-schedule mo makakapsat, iti panagagal iti sa uti apo, hapalang dito, iyakan palang ti sa bali. Di nakaro, tadaurak. Di nakaro. Uray man kapsat, kanagina na, kumay iti physical mo, hanggang gina na. Kakapsat, di nakaro. Amen. Nakaro na na ito yung panagagawa para iti pasangwanan iti pamilya. Saan ka dati? Pasapulan tayo magkakapsat para iti pamilya kayo. Agpatamid di anak kayo. Imamuyo, basahin nyo to, iti libro kakapsat iti Ecclesiastes. Basahin nyo to, kakapsat iti libro iti Ecclesiastes. Iti panagurunong una na dyan, inaramid amin ni Solomon. Aming kasanikwan, nagunod na amin unana. Ngayon, napapanunod na unana. Napapanunod ko na pag-iisipan ko ang lahat ng ginawa ko para na kumuna na gumawa sa hangin unana. Awan ti kabuluhan na amin, naramid ko unana dyan. Naagawa. Nagunod na amin
Kinasirip, kinatanok, kinabaknang, nagunod na amin kunana, ngem kaslatan lang kunana, nagururnong, ti angin kunana, iti babatiinit kunana. Tandaan natin kakabsat data. Nakaroon ka pagagawa para iti masangwanan kunana. Isu kaya iti Matthew chapter 6. Ti pagpagkaran niya kaya yagawa, tayo Matthew chapter 6, 34. Saan kayo marunod nga agagawa, iti maipaay iti aldaw nga mapasungat. Saan kayo nga agagawa? Kunana dyan, nga rod. Anya iti yagawa nga rod. Anya iti mapasungat. Iti dakil nga rigat. Sudi kayo kapsat iti agawaan. Sitay iti nakapasang dyan. Kaya may panggap iti physical. Saan kayo nga rod nga agagawa, iti maipaay iti aldaw nga mapasungat. Tati aldaw ang mapasungat. Agawaan na nato, iti maipaay kay kuwana. Umdas, ti dakes nga adda, iti tunggal aldaw. Napakaliwanag, kakabsat data. Matthew chapter 6, 34. Number 2. Number 2, kakabsat. Unang katay, wala ay unang dyan kalapit. Iti panagsagana. May kadua. May eksida lang ito. Unana, kakabsat. Panagbyang galinasag at yung panghuli. Yung pangalawa, aral na makalaman o susuro nga linasag. Susuro nga linasag. Susuro nga linasag. DJ false teaching. False nga aral. Maling aral. Di Tagalog. Kabsat. False doctrine. DJ susuro nga linasag. Katayta ko na nabikabsat nga aral na makalaman o false teaching o false doctrine saan na tayo na nakapagsaganaan daytoy nga aral. Data false teaching. Hanatay nga pagsaganaan tauray sa uti Dios daytoy kunana ngem daytoy kunana ngem daytoy lasag iti paburan na. Kas iti kaadwan mo na kas iti adu nga grupo wenno denominasyon. Siguro kakabsat agsidsid daaw kayo. Kadaytoy ayantay kakabsat nga grupo. Kadaytoy ayantay nga kakabsat nga iglesia. Apay nga saan tay man lang mangmangeg iti adal wenno mayadal kanya tayo nga ti pagpaburan na ket lasag. Siguro mapansin nyo, hantay nga kapsat data iti priority tayo. Apay, haan nga data kakapsat iti sentro iti salvation data laman. Haan nga data iti punto. No diket iti sentro kakapsat iti Bible, iti sao iti Dios, iti Biblia, para ka data kararwa. Ta data kararwa kakapsat isu data ti sumango. Hindi sangwanan iti Dios. Isu dayta kakabsat ti agnaed ijay pagarian iti Dios nga awan ti patinggana. Saan nga dayta laman? Ngem amuyo kakabsat, pero de las buenos wag tayo mangsira. Napakaraming grupo, napakaraming denominasyon ang center nila at ang inuuna nila. Kakabsat, bagamat gumagamit sila ng salita ng Panginoon, pero pabor doon sa blessing, doon sa pakinabang ng laman. Kaya ang daming grupo ngayon na sinasabi nila, kung wala kang kayamanan, sabi nila, wala sa iyo ang Diyos. May mga ganyan. At ang patunay na kami ang totoo, kami ay nasa Diyos sa aming buhay, mayaman kami. Ang daming ganyan. Kaya ang daming minsan tayo nakikinig, napakabuti ng Panginoon, nagpapasalamat ako ng Panginoon dahil binigyan ako ng trabaho. Meron akong hanap buhay. Ang ganda yung negosyo ko. Hindi masama nun. Pero ang magiging masama yan, kung hindi mo napaghandaan ng kamatayan mo, hindi mo napaghandaan ng kaluluwa mo, dumating ng kamatayan mo na hindi ka napaghanda, napakamalas mo naman, kaabsat. Grasya ang buhay mo dito, pero pagdating ng kamatayan mo, hindi na grasya, disgrasya na ang inyong kaluluwa. Di siya iti mapasamak. Haan nga tagas kakabsat dito ibagbagak.
Naggimas kit din no adda amin kanya tayo. Amen. Nagmayat kit di. Ngem dapat nalaing tayo gamang tenggal kakabsat na kita. Han nga iso timang tenggal kanya tayo. No diket di inted iti apo data tapno kon si tayo timang kontrol kada kita. Nantay ket nga ipalubos nga iso ni timang kontrol ti laman tayo tapno tenglen na dia kararwa tayo. Amen. Nakalawlawag. Kakabsat. Ganon ti instruction iti Dios. Pero kung sumubra na at nandyan na yung pangangailangan natin, kakabsat, ikantay ko mamuti panawon na ti kararwa tayo. Kantay ko mati panawon na. Kitno di kita kakabsat, iti apo kakabsat kanya tayo. Dapat nalaing tayo, namang tinggal di kita. Saan ngayon palubos, iti apo kakabsat deta, ngayon na kanya tayo. Kakabsat, taam muna nga dapat kaya tayo nga tinglan. Sumunod tayo kung makakabsat instruction iti Diyos. Amen? Okay. Hindi masama yan. Napakabuti nga eh. Dahil meron tayong kapatiran, kakabsat nga, may mga ganyan. Kakabsat. Ket kaslamet, mayat para kanya tayo, proud tayo nga, ay kapatiran namin yan. Ka-brother namin yan. Ka-sister namin yan. Pero dapat naman sana, makitaan tayo yung kapsat kaluuban iti apo, no kasanutay nga usanin kinaramatin dagita. Amen? Hindi kakabsat. Iti, sao kakabsat iti apo kanya tayo. So, iti may sa kuna nga lapid kakabsat no apay nga saan tay nga makapagsagana babaen kuna nakabsat digay adal nga mali ket iti kaadwan kakabsat nga adal wenno mali kakabsat dati kunak tatayin ngano pobre ka ay hindi totoo yung iglesia ang nasayo kasi hindi kayo mayaman eh kasi pobre kayo eh. Amuyo ti Biblia, Santiago chapter 4, anong bersyon? Nga di dapat kumakuna nga nabaknanggay kumakuna nagit hindi yung yaman sa mundo. Kundi yaman doon sa pananampalataya kunana. Anong bersyon? Na tinabaknang kumakanya yung at nabaknanggay kumatipamati kunana jay. 2, verse 5. Santiago. At ibubak nang kumakanya yung kunanagat tiya pananampalataya, yung paniniwala sa Diyos, kunanadyay, kakabsat. Tiya kumatinabak nang kumakanya tayo. Hindi masama. Ang adagas di maadaan nga kunak. Tiya maadaan nga maadaan. Ngayon kakabsat kuma, hammo kumaliplipatan. Kakabsat, tiya mas importante uno priority itibiyag tayo. Tiya kararuwa tayo. Anabali, iti panagkita iti tao, wala tayo. Hindi bale, mata-mataan da tayo ti tao. Hindi bale, hantay nga kilala. Ano bale, hantay nga sikat. Awan ti gagayim na yung tapi manaw dan. Kapu kakabsat ti kinapanglaw tayo. Sa tao lang yon, pero sa Diyos ay hindi. Mayaman tayo, mahirap tayo. Bagamat mayaman tayo sa salita ng Panginoon, yon ang talagang mayaman sa harapan ng Panginoon. At napakaganda naman kung mayaman ka na dito at mayaman ka sa salita ng Panginoon, kakabsat, lalo naman yung maganda. At sinabi ni Timothy, yung mga yayaman ko na nadyay, agurnong da kuma, iti supsupot da, iti nailangitan ko na. Kaya nasaritaan kabsat, agarami dati kinaimbag. Usarin da nga kinaimbag ko na, dagiti adda kanya da, kat babaan tayo takar arami din da ko na, agurnong dati kinabak ng daijay, nga to. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kakabsat. Maudi, kunanad to'y. Kakabsat. Anya tilapwet. Ijay, aral na makalaman, ken iti maudi, isu nga may sa kuna nakakabsat nga alwadan tayo. Beware. May sa kakabsat nga balaag kanya tayo. Isu nga, may sa nga alwadan kunana, ken laksiden tayo, dagiti uray sao iti Dios. Ngayon mas nga iti physical nga biag iti isag saganada. Kunana jay Galatians chapter 1 verse 6 verse 9. DJ kunana jay kabsat ti an nadan tayo. Kunana jay ket iti likudan kinlaksiden tayo nga oray sao iti Dios. Kunana, kakabsat, oray pa'y anghel kunana siguro kakabsat. Yan ti Galatians chapter 1,
Kuna jay, ngem no iti dayta nga sa oket ti paboran na kit pampisikal nga biag ay di jay iti laksi din tayo kinalwadan tayo Galatian. Sakbay tayo kakabsat nga aglipas. Iti Galatia kunana oray pay sino kunana kakabsat nga aggapu kunana kada kami oray pay dagiti anghel no sabaling nga ebanghelyo kunana. Saan nyo nga awaten? Kunana jay. 6 verse 9. Siyak basbas daawak tila kayo apumanaw. Iti nangawis kada kayo, iti parabor ni Kristo. Tapno sumurot kayo, iti sabaling nga ebanghelyo. Iso nga saan na sabali. No dilayang adadaduma amang rinibok kada kayo. Ket kayat dakuma adadaelen ti ebanghelyo ni Kristo. Ngem uray da kametlaeng when umaysang anghel naggapu ijay langit. Ikas kasabana kumakada kayo ti maysang ebanghelyo anay duma. Idayjay na ikas kasabami kada kayo. Anong sabi? Mailunod kuma. Una na jay. Mailunod. Kas, verse 9. Kas iti insaumin. Una na, kas tati insaok manen. No adda mangi kasaba kada kayo ti maysa nga ebanghelyo. Nya di jay, di makalaman nga ebanghelyo. Kakabsat, pabor iti lasag sa uti Diyos ngem, pabor iti lasag. May sopadi kunana iti inawat yo, anong sabi? Mailunod kuma. Ilunod na ka kuma iti apo kunana jay. Di ti ibaga na ken Colossus chapter 2 verse 8. Colossus chapter 2 verse 8. Iti ibaga na jay kakabsat. Chapter 2 iti Colossus. Verse 8. Aganad kayo kunana. Aganad kayo, dilakit ta, adamang kayaw kada kayo. O, di dyan, iti alwadan tayo. Gapo iti filosofiyana, ken makaalilaw asursuro, kas mayalubog kadagiti sarsarita, anatawan, ken mayalubog kadagiti na inlubungan, apo mga nayan, ket saan nga mayanurot, iti ebanghelyo ni Kristo. Daming ganyan, nga nagmayat ijayan mi, nga grupo, nagmayat ijayan mi. Yan, talagang adda jay ti kusto, adda jay ti Diyos kanyami. Nababaknang kami amin, nasaya at amin ti biyag mi. Haan nga kasjay, kakamsat, iti impakita ni Kristo. Idinapan ni Kristo, imbati na kanya tayo, kinatal na, saan nga kinabaknang, tandaanan tayo. Saan nga kwarta ti imbati na? Saan nga material ti imbati na? No digit ti imbati na kamsat kanya tayo tal na kuma ti adda kanya tayo. Di sao ti Dios kuna na kamsat ti imbati na kanya tayo. Kit digijay kakamsat. Digijay kakamsat sao ti apo kanya tayo. Isu nga kakamsat ikatin tayo kuma. Di kapanunutan. Dito minsan, ti realidad iti tao. Ikatan tayo kung madili kapanutan nga, yakton madanon, dayta kadakil nga rigat, dadikat kasyay daytad ko, adayo pa'y dayta, ang kung madanon daytan. No, di kapanutan tayo, no, di mindset tayo, kakapsat. Data ti saan ang masagana kanya tayo. Hindi di ibagbaga tayo. Kung sinasabi natin, ay malayo pa yan, matanda na ako, malapit na ako, matagal pa yan. Kung gano'n ang ating kaisipan, tandaanan mo, 100% hindi ka kagahanda. Tama? Imposible kakabsat kang sagana mas jadi ka panunutam. Dahil ito matibagak. Dahil ito ba't kakapsat, isantay kong mga lilipatan. Dahil ito kumamad, kakapsat, itatandaan tayo. At dapay mabaling nga kailaat nga mabaling nga sumangbay kanya tayo. Hindi lang yung great trip. Hala ka di dakkel nga ligat kakapsat. Sungor nga ibagak. Laglagi pantay kuma. Tandaanan tayo. At dapay mabaling nga kailaat nga sumangbay kanya tayo. Anya di jay? Anya di jay? Ano yon?
Kakabsat, yung kamatayan. Ay, yung kamatayan. Ti pan nakatay kakabsat kit kilaat hanade mabaling arasaasan ti apo nga. Matay kanto no kastoy ti tabon mo. Matay kanto no kastoy nga bulan. Matay kanto no kastoy nga lawas. Bagamat ang doktor mabalin na tay taningan, hani ammo di oras kin aldaw. Paspasarak lang. Kakabsat, ganun ang Diyos ay hindi ganun. Kakabsat, kitno hantay man nga agsagsagana, kitno kakabsat, di ti kapanunutan tayo at matanda na ako. Tandaan nam kin lagi pum daytoy. Kilaatin na tayo ni patay. Kakabsat. Di iti mabalin nga mangkila at kakabsat kada tayo. Isu nga tata kakabsat taadda pay gundaway nga agsagana. Taadda pay panawin. Adda pay gundaway. Adda pay kensa. May pagkakataon pa, kaibigan. Kakabsat, adda pay pagkakataon. Mangrugay tayo kuman nga agsagana. Yung mga hindi pa nakapagkahanda, pwede pa makahumabol. Amen. Mabalim pa nga agsagana tayo. Kakabsat. Taadda pa'y tiyempo nga agsagana, kakabsat. Tati panagsagana. Kunanad to'y, saan nga mabalin nga ikamakam? Saan nga mabalin nga ikamakam kakabsat ipanagsagana? Kapag nandyan na yan, apo ikan nakadipay ti tsensa na ikamakam ko. Amuyo kakabsat ti Biblia adda nang ikamakam ditoy. Amuyo saan nga nakapagbigyan? Haan nga napagbigyan? Di lima nga naampang na pandagimatang tilangis niya. Humabol sila. Doon, kakabsat sa pintuan. Pero may grace pa ba ng Panginoon? May grace pa ba ng Panginoon? Wala na. Nakasara na yung pintuan. Bakit mo kami sarhan? Ang pangalan mo, ginamit namin sa salita ng Panginoon, pag-ibanghelyo. Nagparwar kami kadagiti sa iro. Nagaramit kami kadagiti milagro. Buksan mo kami. But ano ang sabi ng Panginoon? Lumayo kayo. Kunanadyan, hindi kayo kilala. Amen. Lumayo kayo, walang iya kayo. Ganon, kakabsat na ito. Awanin ti grace. Kakabsat iti apo. No di nga panawin kit nakaununday. Adahasin kakabsat dahil tatawin mo, manutawin mo, brother. O, manutawin mo siguro, 70 ni brother rin. 70 nga tawin nga pa nag-prepare kakabsat iti apo. O. Eh kung halimbawa, matanda ka na at ngayon ka lang nabuksan. O, tignan mo, bakit hindi ka pa kinukuha ng Panginoon? Dahil may tsensa ka pa, nakapaghanda. Amen. Kaya, huwag mong sayangin dahil ang pagkakataon minsan lang dumating sa buhay natin yan. Amen. Huwag mong sabihin, ay bukas na lang. Sa isang linggo na lang. Sa isang buwan na lang. Ang lakas-lakas ko kaya. Ang laki kaya ang kita ko. Ang lakas kaya ang negosyo ko. Ang bata pa ako. Sa bimig mo lang yun. Kakabsat. Pero yung buhay natin, kakabsat, adayenti, ima iti Diyos. Anong ginawa sa Luke 21? Una na nga ron, kakabsat. Lucas 21. Kaya pinag-iingat tayo ng Panginoon eh. Lahat tayo kakabsat. Paganaan na din na tayo ti Apo. Nakimimbag iti Diyos. Salamat na lang sa Panginoon dahil binigyan tayo ng mga ganyan. Kakabsat, pero pinag-iingat pa rin tayo ng Panginoon, di ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi masama yan anak ko. Salamat nga eh. Nagpasalamat ka nga dahil binigay ko yan eh. Pero ang sabi niya, agannad kayo lang muna na. Mag-ingat lang. 34, 21 iti Lucas. 34. Ket agalwad kayo. Dila ket tadagiti puspuso ket mapno dati kinarawet. Ken panagbartek. Ken kadagiti tarigaga ito'y abiyag. Ket itikasta o maito ket kelaat kada kayo day tangal daw. Oh. Dahil takil nga rigat, coming of Christ, o kelaat ti panakatay, takas may sang asilo ti ay nando, kadagiti amin nga agnay, iti rabaw ti so amin nga daga, yung kamatayan, kaamsat, agsaluka kay nga rod, ken agkararag kayo nga agnanayon, tapno makalisi kayo, kadagitoy amin nga maaramid, nga umayto,
ken makapagtekder kayo, iti sangwanan, ti anak, iti tao. Paalala lang, reminder kakabsat iti Apo. Uno abiso iti Diyos kanya tayo. Agan annad tayo lang. Amen? Ti maudi kakabsat nga saludsud ko. Kaya tayo kaditi aganad. Panagan-annad na tayo kakabsat iti Apo. Nakaimimbag iti Diyos, ti inikkan na dagiti kakabsat kanya tayo. Dagiti request tayo, dawat tayo. Sinungbatan iti Diyos. Ngayon kunana, agan-annad kay lang kunana, tapaka dagiti puspuso yu kunana kat mabartek kunana jay. Mabartek kayo. Amuyo tata mabartek kakabsat. Namukukuin na. Asjay kabsat mabartek kayo. Kadagiti kunana banbanag kunana diti lubong. So ibig sabihin, kakabsat, hanatay i-discard iti Apo, hanay ibagbaga kadakes dagita, imikit di kakabsat, kasla naganak, iti Diyos kanya tayo, anak ko mag-ingat lang kayo. Kabsat, kasjay iti Diyos kabsat kanya tayo. Anak ko agan annad kay lang. Sige, usarem data, gamitin nyo data, nandyan na yan, anak ko, mag-iingat kayo. Ganun ang Diyos po sa atin. Amen? Kakabsat, dahito iti mensahe, kakabsat iti Apo kanya tayo, kakabsat tatangal daw, kit sapay ko makakabsat tanangtid kanya tayo daytoy, kakabsat di jay panagprekosyon, wenno panagandad kanya tayo, nga addagayam kang runaan kakabsat, nga dapat tayo nga isaganaan, tapno makapagsagana tayo, be discipline, kakabsat, daytoy lasag tayo, kakabsat, self-control, and self-denial. Bagal daw tayo kamsat madaydayaw iti Apo. Maminsan maninapo ng ibkas miken ka. Apo dahito nalaos. Apo nga panagyaman mi, panagdayaw miken ka. Gapo iti saom nga inted mo mat Apo kanyami, nga kasladanom, nga kaslanagayos. At salamat Panginoon dahil ikaw ang nagbukas ng aming puso. Na pumasok ang iyong bukal na salita ng aming puso. At nawa sa iyong mensahe sa amin Panginoon sa paghahanda ay naging kalakasan agbalin kumaapo nga pigsami dayto nga nangngegmi nga saom o Dios. Sapay kuma ta dayto nga saom Apo agbalin nga parabor, agbalin nga pamendisyon mo kanyami Apo ken kastamoten agyamyaman kami ken ka tasikaten ang ipalubos kadagiti banbanag nga adda kanyami Apo ket ipagyamanan mi Apo saan mo nga ipalubos nga mausar kin isu ti mangituray kanyami no diket di si kami Apo iti mangituray kadagita tapno kasta Apo ket saan Apo nga agturay kadagiti Apo pita iti laman mo duderep iti laman mi no diket Apo kararwami agturay sika Apo ti mangituray Apo kanyami. Lord, salamat sa araw na ito dahil ikaw ang nagbigay ng mensahe mula sa akin. Panginoon, lahat ng mga kapatiran sa harapan, sa likudan, hanggang sa labas, nawa, Panginoon, inaging kalakasan namin ito, at agbalin kumaday ito, Apo nga pakinabang kanyami, ngayawid, Apo titunggal may sa Apo kanyami. Panginoon, lahat ang nandito, ang itinadalangin ko, Panginoon. O Diyos, lahat ng puso, lahat ng isipan, lahat na ng kapatid, Panginoon, na nandito. O Diyos, nawa, tinggin mo ang aming dalangin. Apo, sapay, Apo, tayo ibendisyonam, pagpalain mo sa kanila ang mga espiritual na pagpapala, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng pagpapala ng lakas ng loob. Lakas, Panginoon, sa kanilang kalooban. Bigyan mo, O Diyos, ng Espiritu Santo at patuloy na ibibigay mo sa kanila, Panginoon, para sila, Panginoon, ang kasama nila sa araw-araw para sa tapno mapaytuloy da. Apo, te agbalin nga napigsakin matagumpay nga Kristiyano. Lord, sapay kuma, itatanga ka dito, Apo. Ibukbuk mo, lukatam kuma, Apo, ti langit mo, ket ibukbuk mo ti presensyam kadagitoy nga kakapsat Apo para buram ida itinawadwad Apo DJ kunap nga parabor Apo nga
sikliglig at umaapaw. Tiitid mo kumaapo kada kami nga parabor mo. DJ espiritual apo nga panakaawat. Espiritual apo nga pakinabang kumatitid mo kanyami. Tapno kastapo kadagiti anyaman nga pasamak na dungteng apo kanyami. Negative man, positive man, apo nga pasamak kanyami. Apo kat saan kami, apo nga daigan. O Diyos, dito'y laman. At derep iti lasag. Nudikat ti, sika apo ti mang daig kanyami. Tapno makapagbaligi kami apo. Alawin na po bendisyonam. Dagito'y kararwami. Bendisyonam mat apo dagito'y ima dagito'y kakakamsat. Anyaman na pagpataudan dati material. Lord, amok ka uray saan mi nga dawatan daytoy. Ngem amok na si kati Diyos nga aglaplapusanan apo nga mang parabor kada gito'y kakakamsat. Ket sapay dagito'y nga parabor apo nga inted mo kada kami. Lord, sapay apo tasaan nga mausar daytoy. Nga iso apo ti manglapad, apo tapno isaga namin ti kararwami, nung digat ti usaran mi apo daytoy. Tapno lalo pa nga i-prepare mi, apo daytoy kararwami, taadda kami mapasungat apo, madakkel nga mapasungat, apo nga mapadasan mi, iso di kaya crisis, di kaya ladingit, apo, di kaya panakaidadanes, di kaya persecution, nakadado pa'y apo, ngayon babain kin ka, apo, makapagbaligi kami, babain kadagiti sa mapatuloy apo, kasagsak sa pen, iti tunggal may sa apo kanyami. Lord, ipalubos mo kadi, apo nga agawid kami, agawid kami, apo, kasi babaligi nga awit may iti baro nga pamati, baro nga panakaisalakan, ken baro nga pigsa, kastamot ng tiragsak, ken kastamot din apo, nga bendisyonam, dagiti pasat, ti pagtaingan dagiti nga kapsat, pasat ti pamilyada, ken dagiti salpay nga nalukatan Lord, sapay, tausaram, ken aramatim dagiti nga kapsat, nga manglukat mo iti saom, kadagiti pasat ti pamilyada. Dagiti kakapsat mi apo nga naka-online, Lord, ken kastamot dagiti kakapsat mi, nga wanda man itoy, at dadaman kadagiti apo, lugar, balas yung taaw, abroad Lord, sapay tayo idanon mo, iti sa pasap, kapamindisyon mo, kadakwada, nga no kasanuti, naramid mo, no kasanuti, parignam na experience me, mabalin mo mat, o Diyos, idanon, iparikna, apo mat kadakwada, inipa-experience mo, dahil ikaw ang Diyos na omnipresent God, omnipotent God, o Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat. Pagpalain mo, basbasan ang mga kapatid na ito, o Diyos, iuwi namin ang bagong pag-asa at pagpapala sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng Diyos nagsabi ng amen. Nang bagkapsat nga daw tayo, madaydayan ito.